मानव जीवन परम उद्धाता परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा एवं परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव सभिंकर रातुल श्री चरण रे आभूमि कोटि प्रणति। सम्मानस्पद वरेण्य परिचालक महोदय, वरेण्य श्री श्री ठाकुर पूत पवित्र पंजाधारी ऋत्विक मंडली, जाजक अधर्ज मंडली, स्नेह सम्मानर लघु गुरु, भातृमंडली, मातृमंडली, सज्जन मंडली, स्नेहर पिला माने समस्त को आंतरिक प्रीति जय गुरु। मोर परम सौभाग्य, मोर ये पुरातन जगह, मोर भुवनेश्वर जीवन आरंभ ये 1 नंबर। आज एते दिन पर पुणी तांकरी चरण प्रांतरे बसी आपण मान गहन रे नूतन पुरातन समस्त को मिसई खूब मनोज्ञ वर्णाढ़ एक बार गोटे उत्सव रूप दे देछि। मिट्टू बापा सहित मध्य बहुत परिचित, घर परिवार सहित यही 1 नंबर पुराना बस स्टाण्ड थिला। तेणु ये कस्तूरबा नारी महल एटा पुराना जगह, ये रास्ता देखी टाइप 4 1 by 1 चाकरी अन्वेषण रे भुवनेश्वर आसी टाइप स्टोन शिखु शिखु मोर स्टेनो सांग सुब्रत महांती दादा ऋतिक अच्छी खोर्धारे, तांकु देखी गोटे अवस्था रे युवक एक बार 17, 18, 19 यही वर्ष बयसर युवक स्टेट कैपिटल रे धोती पिंधिचंती, धोती सांगरे खंडे जोड़ थाए, जोड़ माने चदर मिसिकी आजिकाली से प्रचलन विशेष नाई, से चदर खंडा पकईचंती आउ धोतीटा पिंधिचंती, क्लास को आसचंती। मु तांकु देखली, मु कहली सुब्रत बाबू, कहले परे कहबी क्लास सरू, एई जे क्लास सरिला परे कहिबे, एमितिका बेश मु देखि नथिली। आम घर एठी पाखरे अछंती, आसंतु कथा हे जिबा। क्वार्टर पाइथिले से सही 1 नंबर गोटे गिलास लेंबू शरबत। मु आज एठी सुब्रत भाईंकर कई पद कथा, मोर भी मुख्य मुख्य केतोटी कथा। कालिया शांत बड़ ठाकुरे, बाबा मणि प्रत्यक्ष देवता लिंगराज गोसाई, से आउ ठाकुर ठाकुराणी तो अच्छंती बहुत, आर ग्राम देवती पुणी अच्छंती, तांकर पोजिशन रही। या भितर ये किए याकू क्षय करिकी अनेक धर्म नहीं कि नानादि रकम कथा, एते साधु संत महापुरुष समस्ते कहते भगवान, सेल्फ डिक्लेयर्ड भगवान एबे तो हजार हजार संख्यार रेजिस्टर्ड। पुणी ये किए, ये रामचंद्र कृष्णचंद्र ये किए, जीशु ख्रीस्ट सी किए? यही केते गोड़े घांटी होउथुबा असुमारी प्रश्नर सहज सरल उत्तर से मते संक्षिप्त देइथिले जाजक महोदय। बोले आपण ये बेसरे कौन पाई? कहले आज शुक्रवार, तेणु आमर मॉर्निंग प्रेयर थिला। यही चक्रधर भाई जे मुदुली भाई, से आमे से समय सब बुली बुली घर घर प्रार्थना पूर्व पहुंचिकी उठाउथुलु लोकन को। मु बरगड़ गाँव रु जाइकी नयापल्ली रे प्रार्थना करछि। जगदेव भाई कहे कहे भाई आपण बड़गड़ रु आसुले मन अच्छे ना? मु कहले हाँ, से तो गोटे एमती गोटे निशा, असुमारी प्रश्न अल्प टिके आलोचना, जाकू ठाकुर भाषा रे जाजन। तेणु से जाजन जोगु मु आज यही जगार अच्छी। 8/1/76 रे दीक्षा नेली, कल्पना थिला केंद्र, फाळे टाइप स्टेनो बारिक तांकर, तो माइली खुंट मुक साखी बसचंती त्रिपाठी दा परिचालन रे। चंद्रू भाई ना आसुले दीक्षा दे दउथुले, दीक्षा देकी कहउथुले ध्यान कर। या भितरे भात गाड़ी की आसिकी निजे रांधी खाउथुले। ये थिला अवस्था। 76 रे जे केंद्र घर या थिला, तापरे बापूजी नगर को आसिला। कालक्रमे पुणी शहीद नगर श्री श्री बड़दा कहले
पोड़ा मांसर गंध सत्यनगर आड़ू ताकू पुणी छाड़ी अस्थायी भाव में किछि दिन ठाकुर रहिले से शहीदनगर अंचल तापर आमर सत्संग विहार एपरी रूप नहीं यही जगह को आसीगला एते दिन पर ये सब पिछला कथा मन पड़ू से 76 मसीह प्रथम करी दर्शन हुए श्री श्री बड़दांकर किछि जान नथिली से सुब्रत भाई खबर टिके दियंती इनफॉरमेशन इज पावर जोटा डीपीआर कर गोटे मुख्य अंश एटा थिला आगुरु थिला ता ढंगरे थिला स्वाभाविक भाव में थिला से ढिला हला तेणु पुणी मालिक सेटा को निजे टेकअप करचंती सेटा को प्रमोट करचंती मूल कथा दीक्षार पात्र किए हेबा दरकार आ दीक्षोत्तर जाजन दीक्षा परे बसिकी आलाप आलोचना करवा फंडा क्लियर करवा अनेक वर्ष पर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस रे श्री श्री आचार्य देव को आम शुणा को पाइले आलोचना और प्रयोजन अच्छी गान भजन कीर्तन कोरस ये धूमधड़का तो हवा दरकार कारण बाहर शब्द टा भितर शब्द के जगह मन एक बार विक्षिप्त चंचल यही गोटे घर भितर पशिगला ये माड हेले मनटा तार थय धरिबो माने नंबर बाजिले मन बंदर अपनी नेचे उठे भाव समाधि ठाकुर कहते सब सांगे सांगे अंतर अंतर नाम भी दरकार नाम नामी अभेद नामी प्रति श्रद्धा न थाई कि नाम करले भी किसी मूल्य हुए ना तेणु कहुई लक्षे बार करले तुई नाम संकीर्तन तथापि ना पाबी ब्रजेर नंदन और एक बार कृष्ण नाम जत पाप हरे जीवेर की साध्य आछे तत पाप करे ये सब टिके तर्जमा करिवार कथा आमे प्रत्येक सत्संग रे जाउथुलु घर को गोटे लंबा डायरी मोर मोटा खाता गोटे रखी लेखे सब डिटेल लेखे किए बजेला किए गाइले किए कौन कले कौन होता कौ कौ गान है या दिन जाक मने मने तर्जमा करे जोटा पर सब ठाकुर सानिध्य आसी आलाप आलोचना पुरातन मान शुणिकी देखिलु सत कथा ताकू रीतिमत क्लास जमी पाठ पढ़ा जाऊँगी 5 वर्ष छुआटी तो आई दुनिया को नुआकरी आई बड़ भाग्यवान पिला कारण आजन्म सत्संग ये तो पुणी 3rd जेनेरेशन ये कम आनंदर कथा नुहे तेणु जन्मरु से सुजोग पाई तेणु ये भाग्यर कथा चारि धरला बेल को बापा बो कुणिया बंधु मामू माई अजा आई कौ स्कूल ले दौच कौ स्कूल ले दौच एबे मध्य सही कथाटा अच्छी पाठ मेंचे पढ़ी सारा पर कौ कंपानी चाकरी करछि पैकेज केते आमे भल मंगल आज सीना प्रार्थना कर दौचे ठाकुर पाखरे शांति स्वस्ति निरामय जीवन लाभ करू इष्टिपुत जीवन लाभ करू फूलटी है प्रभु सेवारे लागू ये सब ठीक प्रियजन माने तो प्रार्थना करेंगे किंतु ठाकुर कहते प्रार्थना ते कहली कत करली ना को काजे फुटलो ओटा कल्पना ते फल टिपेली बाजे समस्ते तो प्रार्थना कर फल अलग अलग कहीं होटा तो श्री श्री आचार्य देव क्लीयर कर दौरान मु खड़ी छुई देले जदि तार पाठ हो ताले मो पुओ को मु कहीं पाठ पढ़ाऊँ अनेक कहती श्री श्री आचार्य देव भंडारी पुकुरी से आलोचना करुले अन्यत्र से आलोचना कर तेणु वास्तववादी हेबा को हम वास्तववादी जी किंतु आध्यात्मवादी असल सी कि समन्वय आनी आमर धारणा आध्यात्मिकवादी हवा गोटे अलग जातिर लोक अलग ग्रुप लोक सी आसबे आमर नारायण पाला सी आसबे जहाँ गाड़ी मोटर करी 60-70 खंड भजन से छेची दे साबन की महीना पवन करे सुर ओगेरे कौ स्वर रे बोला जाउची कौन हूँ जीवन तो आदर्श नथिले एगुड़ा धरदेव किए हाँ ये आउ गोटे कथा मन पड़ुची कांग्रेस भवन पाखरे कि गौरांग महांती दादा जड़े थिले तांको क्वार्टर्स रे सत्संग होउथला मो पाखरे गुरु भाई टे खुजुरु खुजुरु होउची पूर्णता कहले कौन मैंने कहूँ गोटे गीत गाइब बोले ठाकुरंक भावधारा रे गाइब तो मुझे कौन तो कहूँ देवघर उड़ुची बाना कहूँ कहला हौ गा ये पदुटे गाई पूर्णता कहले बंद कर ये बड़े पार्टी कहले बंद कर से छुआटा घाबरी गला मत ठारे मुझे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु से मोर मन अच्छी गीतटी गाइली तारी पर आलोचना कले आमे बसीचे ठाकुर सामने कौन गाउचे आमको जना ना जन्म लाभ करिचे उद्देश्य कौन से बाबद अवगत न बाल्यकाल वार्धक्य धरला
ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁ କହୁ କହିଲେ ଶୁଣ ମନ ଖରାପ କଲ କି ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଗାଇଲ ସେଇ ଗୀତଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାର୍ଡ ସଙ୍ଗର ସ୍ୱରରେ ଗାଇଲ ଯେ ସେଟା ଗାଇଲା ମାତ୍ରକେ ସେଟା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇଗଲା। ଦେଓଘରେ ଦେଖ ଉଡୁଛି ବାନା ନଜାରେ ନଜା ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖି କହିଲେ ସ୍ୱରରେ ଯୋଉ ପକେଇଲ ସେ ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ନେଲା ସେ ତ ଦେଓଘର ଯାକେ ଯିବନି। ସେମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା କଲିକତାରୁ କିଏ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟକ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ ଠାରିଦେଲେ ଆସର ଜମା ପୁରା ଜମିଲା ଆସର ହାରମୋନିୟମ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ପଦୁଟିଏ ଗାଇଛନ୍ତି। ଦେବୀଦା ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କରି କିଏ ପ୍ରିୟଜନ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ସବୁ ଶୁଣିକି ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଘଟାକୁ ଦାବି ଦେଲେ କଷିକି ତାଙ୍କ ଗୀତଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ଯୋଉ ତନ୍ମୟ ହେଇକି ଲୟ ରଖୁଥିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ଠାକୁର ବି ଅନେଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ଗୀତଟେ ବଦଳିଗଲା ଠାକୁର ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଗଲେ। କଥାଟି ହଉଛି କ'ଣ କି ସେ ବଙ୍ଗଳାର ଯୋଉ ଗାନଟି ଗାଇଲେ ତାର ମୁଖୁଡ଼ାଟି ହଉଛି ତୁମେ କବେ ଆସିବେ ଦୟାଲ। ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦେବୀଦା ତ ଜଙ୍ଘଟାକୁ କଷିକି ଦାବି ଦେଲେ ଆଉ কানরে কইলে তোদের সামনে বসে আছেন শিখলি যে তুই কত কিছু বোধে তো কিছু ফুটলো না স্মৃতির বলদ হলি শুধু এক মুঠো ভাত জুটলো না। ମୁଁ ମେଞ୍ଚେ କଥା କହୁଛି ମେଞ୍ଚେ ଘଟଣା ସବୁ ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି। ଇଏ ଏଟା ବନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଏଟା ଯେମିତି ହେତୁରେ ରହେ ନହେଲେ ତ ବହୁ ବର୍ଷ କାଳ ମେକାନିକାଲି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁ କରୁ ଦିନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିଲା ତୁମରି ଦୟାରେ ଲଭିଛି ଜନ୍ମ ପାଇଅଛି ମୁହିଁ ସବୁ। ସବୁ ତ ପାଇନି ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି ବହୁତ ଦରକାର ରାତି ପାଇଲାଠୁ ରାତି ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ ଭଲ ଜୁଇଁଟେ ଦିଅ ଭଲ ବହୁତ ପିଲାଟେ ଆଣ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛି ଉପରି ଆଉ କିଛି ମିଳୁ। ଏ ଷଠି ବୁଢ଼ୀ ଦିନଠୁ ମା ମାନେ ଛୁଆର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଷଠି ବୁଢ଼ୀକି ମାଗିଛନ୍ତି ତା କପାଳରେ ଭଲ ଦିଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେ ଯେମିତି ତେଜ କପାଳ ହବ ଉଡି ପଳେଇ ଯିବ ଆଉ ଦବିବନି କୋଉଠି ଅଟକିବନି କୋଉଠି ହଡଲ ସେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଟା ତେଣୁ ଦିନ ଥିଲା ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରୀତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। এইটা ঠাকুর সেইটাକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପରିବାର ଜୀବନ ସର୍ବୋପରି ସମାଜ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କ ପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଦେବାଦେବୀ ହେଲେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅତଏବ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ। ଆହୁରି ଷ୍ଟେପ ପଛକୁ ଗଲେ ପୁଣି କହିଲେ ସନ୍ତାନଟି କେମିତି ହବ ତା ଆଈ ମାର ଶିକ୍ଷା ସେଇ ଯେବେଠୁ ଆଈ ମା ଦୁନିଆକୁ ଆଇଛି ଏ ସନ୍ତାନର ଶିକ୍ଷାଟା ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଇଟା ସଞ୍ଚାରିତ ହବ। ପ୍ରଜନନ ବିଜ୍ଞାନର ପୁରା ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ତ ଟଙ୍କା ଧର୍ମ ଟଙ୍କା ସ୍ୱର୍ଗ ଟଙ୍କା ହିଁ ପରମ ତପ ଯତ୍ ପକେଟେ ଟଙ୍କା ନାସ୍ତି ସର୍ବଦା ମନ ଟକଟକାୟତେ। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ଠାକୁର ମାରିଛନ୍ତି ହାତ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ହେଇଗଲେଣି ଯତୀନ୍ଦା ବସୁ ମଜା ମଜାରେ ଭାରି ମଞ୍ଜି କଥା କହନ୍ତି ଆରେ ସେ ସତନାମ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଥିବା ଆରେ ସେ କହିବେ ହଁ ଆରେ ସେ ଘାବରେଇବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁମର ଯୋଉ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭିଟାମିନ ଏମ୍ এইটা ଉପରେ ତ ହାତ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ବଦନାମ ହେଇଯିବ। সেটা হল দীক্ষার অসল মূল। দীক্ষা নিলে জানিসি মনে ইষ্টভূতি করতেই হয় ইষ্টভূতি বিহীন দীক্ষা কভুকিরে চেতন রয়। যে মানে এ পর্যন্ত সচেতিত অছন্তি ইষ্টভূতি করছন্তি যেমানে নাহান্তি ইষ্টভূতি ছাড়িছন্তি যেকୌଣସି କାରଣରେ ହଉ ପରିବେଶ ସଂଘାତ ହଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଅଭାବର ହଉ ବା ବାପା ମାଙ୍କର ସେହିପରି ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାହଲ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉରେ ତୋର ଇଷ୍ଟଭୂତି ଛାଡ଼ିବୁନି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଏଇ ନିଶାଣ ଭୁଲିବୁନି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଜୀବନର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଘର ସଂସାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିଲେ। ଏ ଝାମଲା ଭିତରେ ଆମେ କାଳେ ନପାରିବା ତେଣୁ ସଂସାର ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଏଇ ଇଷ୍ଟଭୂତି କଲେ। ଭିକ୍ଷା କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁଅ ଇଷ୍ଟଭୂତି କଲେ ଅୟୁତ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଫଳ ତହିଁରେ ମିଳେ। এই যেতে সব আলোচনা হয় আমি সব রাতে যাই খাতারে লেখু পুরা টাস্ক হোম টাস্ক ভଳିଆ ନେଇଥିଲୁ ପାଠଟାକୁ
ଯାଜନ ମୁଖର ହବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ହବ, ନ ଜାଣିଲେ ହବନି। ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ କଲେ କ'ଣ ହବ, ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଅ ସବୁ ବିକିକି ଖାଇଦେବ। ତାର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ନଥିବ, କେଉଁ ମାଲ କେଉଁଠି ରହିଲା, ମାନେ କେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀର କେଉଁ ବହିଟା କେଉଁ ଥାକରେ ରହିଲା ନ ଜାଣିବ, ସେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଚାର୍ମ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଇଫ୍ ଟୁ ଚାର୍ମ ଅଦର୍ସ। ଆଗେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ବୋଧ ହୁଅ, ମନକୁ ବୋଧ କର, ଏଇଟା ହିଁ ରାସ୍ତା, ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ। ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଏଇଟା ଦୀକ୍ଷା ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରୋବେସନ ଭଳିଆ। ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ହେଉଛି ଅସଲ ଦୀକ୍ଷା। ମୋତେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ନେବାକୁ ହବ, ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ, ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ନା ନିଲେ ଠାକୁରକେ ଜାନା ସମ୍ଭବ ନା। ଏହାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଘଟଣା ରହିଛି, ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂଳ ଜିନିଷଟା ହାତ ପକାଇଲେ ଠାକୁର ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଉପରେ। ଲୋକ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଗଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କାହା କଥା ଠାକୁର ଶୁଣିବେନି, ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଗ ପଛ ବାଛ ବିଚାର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଫାଇନାଲ। ଯାଇକି ମା କହିଲେ ତୁ ଏଇସବୁ କରୁ କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଫଣ୍ଡ କରିଦେବୁ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପାଣ୍ଠି କରିଦେବୁ। ଏ ସବୁଦିନ ଏଇଟାକୁ କରନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିବେ। ଠାକୁର ସେଠି ଅନୁନୟ ହେଇକି କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମା ତୁମେ ଦେଖ ନା, ମୁଁ କେବଳ ୟାରି ଭିତରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁଛି, ୟାରି ଭିତରେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁଛି। ଯେମିତି କହିଥିଲେ କିଶୋରୀ ଦାଙ୍କ ସମୟରେ, କୀର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗୀ ଠାକୁରଙ୍କର କିଶୋରୀ ଦା। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କିଶୋରୀ ଦାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଲେ, ସିନା ଜାଗତିକ ଦୁନିଆରେ ସେ କାହାର ପୁଅ କାହାର ବାପା, ସେ ତ କାହାର ନୁହନ୍ତି ନା, ପରମ ପିତା ସେ। ଲୋକେ ଆସି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡକେଇତଟା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ମା ତୁମେ ବାରଣ କର, ବଦମାସି ଏକବାର ହଣାକଟା ମୁଣ୍ଡ ଲୋକଟା। ମା କହିଲେ କିରେ ତୁ କାହିଁକି ତା ସାଥିରେ ମିଶୁ? ଠାକୁର ହସିକି କହିଲେ ମା ତୁମେ ଦେଖ ନା, ଯଦି ତାର ପଲ୍ଲାଟା ଭାରି হয় ମତେ ଟାଣି ନେବ, ଯଦି ମୋର ପଲ୍ଲା ଭାରି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲା ତ ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରି। ଆକର୍ଷଇତି ସକୃଷ୍ଣ, ସାରା ଜଗତକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତ କୃଷ୍ଣ। ଏ ତ ଗୋଟେ ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର 24 ଅବତାର, ମହାଦେବଙ୍କର ପୁଅ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଏହା ଠିକ, ଆଉ 23 ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତାମାନେ ଗଣମାନଙ୍କର ଈଶ ଅଧିପତି ମାସ, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଯାହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଥାଏ। ଯେପରି ଋଷିର ସଂଜ୍ଞା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ପ୍ୟାସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ସ। ଆମର ଗୋତ୍ରପତି ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜ, ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ, କାଶ୍ୟପ ଏମାନେ ଋଷି। ଋଷିର ମାନେ ସିୟର୍ସ, ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗବେଷଣା କରିକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି, ବଦ୍ଧମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମରି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗୋତ୍ରପତି ଋଷିମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ନାମ ବଳରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ବିଧି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଦିଅ ଖାଇକି ଖଟୁଳି ଖାଇଦେଲୁ। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ସାର୍ଥକତାରେ ଉପନୀତ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଏଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋତ୍ରପତି ଋଷି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନନା ଗୋସାଇଁ କହୁଥିଲେ ତମ ଗୋତ୍ର କହ। ବାପା ଜେଜେ 3 ପୁରୁଷ ନାଁ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ କହ, ଆଉ ଗୋସାଇଁ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ବାପା ଜେଜେ କହିଦଉଛି, ଆଉ ତା ପର ଆଡ଼କୁ କହି ହଉନି। ନନା ଗଡ଼େଇ ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମ ଇଦମ ଭୋଜ୍ୟ ପତ୍ର ସମର୍ପୟାମି। ତେଣୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଫେସର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ପରିଚୟ କରିଦେଲେ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଫେସର। সেই ঠাকুর কইলে দাদা আপনার নামটা কি? এইয়া বাবার নামটা কি? তার বাবার নামটা কি? আউ আসিলা নেই সিয়াড়কু। ঠাকুর কইলে চেঙ্গিস খাঁ, হুমায়ুন, বাবর আকু ঘোষিকি কোণ হব ইতিহাস। মু যাহাঙ্কর রক্তধারা, মু সন বাই বার্থ বা কলচর এ কথা মু জানি নাই, কিন্তু স্কুল গলা বেলে গোটে ছুয়া মানে সব হো করি গোটে পড়ুতুলু, ভজ ভজিলিয়াকু নমস্কার, মাটিয়া চিଲୁକୁ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଗାଳି ଦଉଥିଲୁ ଆମେ। ଭଜ ଭଜିଲିଆ କ'ଣ ନା, ଆମ ଗୋତ୍ର ହଉଛି ଭଜ ଭଜିଲିଆ, ତେଣୁ ଜୁହାର ହବ। ପରେ ଆଉ ଟିକେ ହେତୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ କାହା ଘରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁନି, ଆରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବନି, କହିଲେ ଆମର ବା ଶଙ୍ଖ ଗୋତ୍ର। କିଏ କହୁଛି ଆମର ନାଗସାପ ମାରନ୍ତିନି, ଆମର ନାଗସାପ ଗୋତ୍ର। କିଏ କହୁଛି ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ମୁଦି ଗୋତ୍ର। ଆମ ଗୋତ୍ରପତି ଭରଦ୍ୱାଜ ଭଜ ଭଜିଲିଆ ଚଢ଼େଇ,
ମୁଦ୍ଗଲ୍ୟ ଋଷି ପିନ୍ଧା ମୁଦି, হ্যাঁ এইরকম নাগস্য ଋষି নাগ সাপরে। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାହା ହବାର କଥା ହବ। ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଠାକୁର, ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଠାକୁର ଆସିକି, ଏବଂ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ମର୍ମ ଯାହା ଠିକ୍ ଜାଣିଥା ଧର୍ମ ତାହା, ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବାକ୍ୟ କର୍ମ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଉତ୍ସ ହୁଏ ଧର୍ମ ବୋଲି, ତାକୁ ଜାଣ ନଇଲେ ଧର୍ମ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲାରେ ପକେଇଦେଲେ, ମୂଳ ମାପ ଧରେଇ ଦେଲେ, ଏଇଥିରେ ପକେଇଦବୁ ଧର୍ମ କେତେ କରୁଛୁ କି ନ କରୁଛୁ। ତୋର ପର ଜେନେରେସନରେ ଯଦି ମୋ କହିବା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିଫଳିତ ନହେଲା, ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଠକିଦେଲୁ ଠାକୁର କହିଲେ। ତେଣୁ ଘୋଘା ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ, ଆମକୁ ସେଇ ମୂଳ ସାଧନା, ମୂଳ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ହବ। ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିବାକୁ ହବ। ଠିକ୍ 30 ଦିନରେ ପଠାଇବାକୁ ହବ। ତାରିଖକୁ ତାରିଖ ନୁହେଁ, ରହିଗଲା ଦାଦା 5 ମାସରେ। ମୁଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ଅଛି ତ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ବି 15 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଏଇଟା କୋଉ ହିସାବରେ ଧନ ହେଲା? ଏଟା ତ ଆଠିଣି ତ ଆଉ ବଜାରରେ ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ରଖିଛି? ଏ ଡାବାରୁ ସେ ଡାବା ଡିଆଁ ହେଉଛି, ସାପୁଆ କେଳା ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦି ମୂଷା ଡିଆଁ ଟାଉ ଟାଉ କରି ବେଗି ବେଗି କରି ଦେଢ଼ଶୁର ଆଇଲା ନାଜ କରି ପକା। ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲି କହୁଛି, ଖେଳଉଛି ମୂଷାକୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଏ ଡାବାରୁ ପକେଇକି ସେ ଡାବା 30ଟା ଥୋଇଦବୁ, ଗଲା ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରେଇବୁ। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛେ। ତଥାପି ଠାକୁର ଦୟାମୟ କହୁଛନ୍ତି ମେକାନିକାଲି କରୁ କରୁ ଅଟୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟ ବେଳରୁ କେତେବେଳେ ଭାବିବା କଥା ନା ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି। ଏଇ କଥାଟି କହିକି ମୁଁ ସାରୁଛି, କାହିଁକି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏ ତ ଆମର ଚରା ଭୁଇଁ, ଖଣ୍ଡିଏ ସାଇକେଲ ଏନଫ। ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯା, ମୁଁ ତ ପଶିଗଲି ଫଳ ଲାଇନରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ହୀନସ୍ତା ହେଇଗଲି, ମୋ ଫେଣ ବାହାରିଗଲା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଖାଲି ବୁଲେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ। ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା। ଗୋଟା ବିଜେପି କଲେଜରେ 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ମୋଟର ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର, ଗୋଟେ HD ବୁଲେଟ, ଲାମ୍ବ୍ରେଟା ଗୋଟେ 60 ଖଣ୍ଡେ କିକ୍ ମାଇଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦବ, ବିଜୟୀ ସୁପର 3 ଗିଅର ବଜାଜ। ଏସବୁ ଦିଗ ଦେଇକି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଦଳିଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୀକ୍ଷା କାମ 7ମ 8ମ ଏଇଭଳି 5-6ଟି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ସାରିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ଘୋଘା ଶୁଭିଲା, ପାଟି ଶୁଭିଲା। ବୋଲେ ଲେଙ୍କା ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଟି କଲା? ନା ଆଜ୍ଞା, ଶାଗ ଖିଆକୁ ପେଜ ଖିଆ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ। ଆଜିକାଲି ସିନା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସହିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ କଥା କଲେ ତ, ସେଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ତାଙ୍କର ହେଲା, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ନା କାନରେ ବାଜିଲାଣି ଟିକେ ମାଡ଼ିବା, କଲା ନା ଯାଆନ୍ତୁନି, ସେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯିବା ନା, ଆଉ ସାମ୍ନା କରିବାନି କେମିତି ହବ? କ'ଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆମ କାନରେ ବାଜିଲା। ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଲେଜ ପଢୁଆ ଝିଅଟିଏ ଜଣା ପଡୁଥାଏ ପରିପାଟିରୁ। ସେ ତାର ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥାଏ 5-7 ଜଣ ମାଙ୍କ ସାଥିରେ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେଣି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ନା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ? ବସିଲି ଚେୟାର ଖଣ୍ଡେ, କୋଡ଼ରେ ଛୁଆଟେ ଥିବା ମାଟେ ବସିଥାଏ। ମାନେ ମା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? କହିଲା ମୁଁ ପଢୁଛି +3 ଆର୍ଟ୍ସରେ। କ'ଣ ଅନର୍ସ? ସାଇକୋଲୋଜି। ଆହା, କୋଉ କଲେଜରେ? ଭଦ୍ରକ। ମୁଁ ଧିକ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ବଡ଼ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କ'ଣ କହିଲ ତମେ? କିଛି ଏଇ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ସେ କୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଧରିଥିଲା ମାଟା, ମୁଁ କହିଲି ମା ସତ କଥା କହ, ତୋର ତ କୋଡ଼ ଛୁଆଟା କିଛି ଜାଣିପାରେ ନା ନ ଜାଣିପାରେ? କହିଲା ହଁ କିଛି କିଛି ଜାଣିବନି କେମିତିକା ଛୁଆ। ମୁଁ ତା ଗାଲରେ ହାତ ମାଇଲେ ହସିଦେଲେ, ହସି ଦଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନି, ପାଠ ପଢ଼ିନି, କୋଉଠି ନାଁ ଲେଖେଇନି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇନି, ଖାଲି ତା ଗାଲରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ତା ଓଠରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ହସି ଦଉଛି ନା? ତାକୁ ଯଦି କଡା ଆଖି ଦେଖେଇବ କାନ୍ଦୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ବୋଇଲେ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ମା ତୋ ଭାଷାରେ ବୁଝାନି। ତା ବାପ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି, ଏତେ ପକେଟ ମନି ଦେଇ, ସ୍କୁଟି ତେଲ ଦେଇକି କଲେଜ ପଠଉଛି। ସେ କ'ଣ ସାଇକୋଲୋଜି ମନସ୍ତତ୍ଵ କ'ଣ ସେ ବୁଝୁଛି? ତାର ମାନସିକତା ଯଦି ଏଇଆ ହୁଏ, ସେ ଛୁଆ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଆମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଛୁଆମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଡ଼ିପସ ନାଟକ ପୁରସ୍କୃତ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଇଡ଼ିପସ ନାଟକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ, ମୋର ସବୁ ଏଇ ଗାନ ବଜାନ ଛୁଆ ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ବୋଲି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଉଥାଏ। ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସୁନାମି ଭଳି ଆସିଲା ଝଡ଼,
तार मूल कारणटा गवेषणा करा जाउथला ए जो ऋषि मानकर कथा कहली आग काल रे गोटे एपरि किछि विषम समस्या उपजिले समस्या रे गोटे हाई लेवल कमिटी बसतुला सेथिरे ऋषि माने थिले सेमाने गवेषणा करी करी कि ग्रास रूट लेवल जाउथले 11 वर्ष झीटिया देखिला गाई फसल खाई जाउची घोड़ेला नहीं ताकू जने देखिकी पाटितुंड कला एड़े बड़ छुआटा तू गोड़ौनु कि काकू डाक पकाउनु ए कथाटा सतिकिरे लुचि रहिला नहीं ता गुरु किए तांका मूल गुरु होचंती द्रोणाचार्य से पर्यंत कथा गला तर्जमा करा गला रेकर्ड देखा गला 3-4 पुरुष तळे तांकर आई 4-5 पुरुष तळे टिके ढिला स्क्रू ढिला थिला माने क्रैकनेस टिके थाए आलुरा बालुरा आबुला ताबुला आड़ बाईआणी ए टाइप रो सेटा जीन भीतर दे कि जाई ये चंद्रमा भितर पश्ची गाई फसल खाऊची गोड़ा नहले डाक पका पकौने मूल विज्ञान जाई कि कोठी तेणु विवाह मुख्य दुईटा को कामना को परिपूर्ण करे उन्नयन आर सुप्रजनन उन्नयन आर सुप्रजनन यही तो बीएर मूल जेमनी तेमनी बीए करे करिश्ना को भूल तबे आमे जहा करिचे प्रतिफलन संतान होची समतान सेम ट्यून ऑफ पेरेंट्स तेणु आमे ई जीवनटा हाथ पाइचे आको हाथ छड़ा करिबा नहीं जो कथा श्री श्री दादा पुरी रे कहिथिले हरिवल्लभ नारायण डॉक्टर उपसभापति सत्संग देवघर साइंस कॉलेज रे प्रिंसिपल श्री श्री बड़दांकर आगमन को अपेक्षा करचंती आमे समस्त लाइन ही ठिया हिछु श्री श्री दादा आसिले हरिवल्लभ दांको पछपटु कांधरे हाथ दे देले से चमकी बुली देखिले श्री श्री दादा से आहुरी कॉन्शियस ही गले कहले की भाबछन हरिवल्लभ दा आमे जिमिति बसिले एई भली आसर रे केते कथा के भाबुचंती हरिवल्लभ दा ठिया ही कोन भाबुथिले ताहा मालिक जानले श्री श्री दादा अंतर्जामी संगे संगे उत्तर दे कहउचंती ए सब भेबे की हबे से जहा भाबुचंती ठिया है कि ताहा जानुचंती मालिक उत्तर भी संगे संगे दउचंती ए सब भेबे की हबे এই জন্মের কাছে আমরা ঋণী কেননা এই জন্মে আমরা তাকে পেয়েছে তাଙ୍କୁ পাইছে সেটা বড় প্রাপ্তি হইছে টিকে টিকে করলে নেই কি মালিক কোউঠি পৌঁছে দেবে তার কূল কিনারা নাই তেণু বহুত আশা ভরসা রাখিছন্তি এ পর্যন্ত যা করিছ তার তুলনা নাই তার গোটে নমুনা মধ্য আজি এই আর যাহা করিবাকু বাকি ଅଛି সে তুলনারে কিছু হি নাই জয় গুরু জ্যোতিষমান আহুরি জ্যোতিষমান হো মু মধ্য টিকে ঠাকুরଙ୍କ পাখরে তা পাহি প্রার্থনা করিবি जय गुरु।